Tambo wa mama, wa baba, wa kaka na wadada, matumaini yetu ni kwamba mpo wengi mkitupata kwenye vibuyu vya redio. Tunasema karibu kwa kipindi maoni yako inayotolewa kwenu na shirika la Benevolencia kupitia mradi wake vyombo vya habari kwa ajili ya mazungumzo au media pour le dialogue. Maoni yako ni makala inayohusu mawasiliano bora kati ya watu na utatuaji wa mizozo katika eneo la maziwa makuu, hasa zaidi sana katika Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia, Rwanda na Burundi. Kwa leo maoni yako iko hapa kwetu Nyabibwe na zaidi sana katika mtaa wetu wa Kale, ili tuweze kuzungumzia mada ifuatayo. Je, tunaweza kufanya nini ili makabila zote za Kale na za hapa kwetu ziweze kuishi pamoja kwa amani? Kama vile mnafahamu, ukosefu wa amani ndani ya milima ya Kale inakuwa ikigusu pia namna ya kuishi ya watu katika mingine mbalimbali za Kale na katika mwingine wetu hapa Nyabihu. Kulingana na yale yote yanayotendeka ndani ya mwingine, wanamemba wa makabila mbalimbali wanashutumu wengine na kufikia kuambiana maneno yanayoleta chuki ama kuleta ubaguzi kupitia mitandao ama marezo sosio. Tunaweza sema kwa mfano, Avenue du Marché imeweza kupewa jina nyingine ikiitwa Chamaraso au cha damu. Maana yake ni kusema nafasi ambapo wanamwanga damu bila kuheshimia haki za binadamu. Masemi kama na ile imeweza kuleta chuki kati ya watu, na zaidi sana imekuwa na sura ya kuleta ubaguzi, na wale ambao wameguswa sana ni wa vijana wa kabila la Wahutu. Na kulingana na ile hali, kwa kuweza kuleta suluhisho, shirika la raia ama societe civile iliweza kuandaa vikao viwili, kimoja mnamo tarehe 10 na kingine mnamo tarehe 19 za mwezi huu mwaka huu. Na katika vikao hivyo imeweza kuombwa kwa watu kuweza kuacha hali kama na ile masemi ya kuleta chuki, masemi ya kuleta ubaguzi, na kuangalia namna gani watu wanaweza kuishi pamoja kwa amani. Kwenye mitandao zaidi sana tumepokea masemi mengi, na imeweza kugusa zaidi sana wa vijana wa Kihutu, na ile imeonyesha kuwa inakuwa na sura mbaya ya ubaguzi, sura ya maukabila, japokuwa sio vizuri. Na kulingana na ile yote imeonekana kuwa ile ushauri inaweza kuleta division kati ya watu, pia inaweza kusababisha maendeleo ama kuleta vinyume vibaya kwa maendeleo. Na kwa hali hiyo tunakuwa na maswali mengi ambayo tunaweza kujiuliza. Je, ile kitendo ya shirika la raia kuandaa mikusanyo inaweza kabisa kuleta mazao gani? Pia tunaweza kujiuliza nini nyingine ambayo inaweza kufanyika katika mwingine wetu wa Nyabihu na zaidi sana katika mtaa wa Kale, ili uhusiano bora iweze kuwa kati ya makabila za Kale na Nyabihu. Pia tunaweza kujiuliza namna gani washamuka na wakuu viongozi, pia wa leader na vijana wa makabila mbalimbali wameweza kuleta michango yao ama engagement zao ni gani, ili watu wote waweze kuishi pamoja kwa amani na kuepuka vitendo vinavyoleta ujeuri. Pia tunaweza kujiuliza namna gani ile kitendo ya sheria la raia linaweza saidia ili kuwe uhusiano bora kati ya wakaaji wa makabila mbalimbali, na kuweze kuwa uhusiano bora kati ya wakaaji na wale wakimbizi ambao wanatoka huku na huku. Na katika studio yetu tunaweza kuwa tuko na watu ambao watatusaidia siku mimi peke. Tunakuwa na bwana Pascal Mitima Karaza akiwa chef de centre, tunakuwa na Jean-Pierre Malambo akiwa mwandishi wa shirika la raia, tunakuwa pia na Steve Nebirahira akiwa mwandishi wa kamati ama wa komite ya Wahutu, tunakuwa na mama Baseme Nagari akiwa family leader wa community la Bashi, na tunakuwa pia na hapa pembeni yangu Joye Bora Uzima akiwa presidenti wa kamati la vijana. Kama vile tulianza mwanzoni, kipindi hiki kinatolewa kwenu na redio ya kijamii ya Nyabibwe ikihusiana na shirika la Benevolencia Kanlaki. Mnaweza pia kuhudhuria kipindi hiki mkitoa ujumbe ufupi kupitia namba zipatazo 085 31 24 676. Narudilia 25 31 24 676.
pia kwa namba ya Airtel 09 97 71 12 27. Kwa utangazaji mimi mniite Olivier Mitima, tunasema karibu kwao. Tunarudi tena kwenye studio na tumezungumzia kama tuko tunaongelea kuhusu namna gani au nini inaweza kutendeka ili makabila zote za Kalehe na zaidi sana yetu hapa Nyabibwe ziweze kuishi pamoja kwa amani. Na tunakuwa na swali kwa bwana mwakilishi wa shirika la raia. Tulipenda kujua ni nini ambayo iliweza kukusukuma kuandaa vikao vya upatanisho kati ya makabila mbalimbali za hapa kwetu Nyabibwe. Asante sana kwa ulizo. Kitu ambayo tusaidia tuma kufanya kikao ilikuwa kuona ya masemi mingi ambayo ilikuwa ikipita kwenye mitandao, yani ma Facebook, ya kusema kama Wahutu wanabaguliwa mtaa wa Kalehe isitu hapa kwetu Nyabibwe. Asante sana bwana mwakilishi wa shirika la raia. Tulipenda tujue pia, je, kuna ujeuri fulani ambao mliweza kuona kama inaweza kujitokeza na ndio ambayo iliwasukuma kuandaa kikao cha shirika la raia? Ndio, tulienda kutana kama a partir ya ile kunaweza kuwa shida ya kugombana. Na kugombana inaweza leta pia meme na kifo. Basi watu watakuwa wako wanafanana maneno mingi na wakaleta maneno mingi italeta maproblemu mwingine, tukaomba tuandae ile kikao. Bwana mwakilishi, tulipenda tujue pia namna gani vikao vya upatanisho vinaweza kusaidia wakaaji ili waweze kuishi pamoja kwa amani na wakimbizi au wadeplace. Asante sana. Kwa ile tunaenda kutana kama mwai mwingine yetu ya Nyabibwe, tunapata sirtu watu wengi wa wadeplace ama wakimbizi wa kutoka kule yudu, na ikaenda kutana kama watu wenyewe kwa wanaendea kwa ile mitandao wanaweza leta division mu watu. Tenda kutana wale watu wanakuya na wanaingia mu watu na wanatafuta manyumba ambao wanaweza wakia ndani, pasi hawata wakia mbarabara, itaomba waingie manyumba za watu wengine. Na tukaenda kutana kama vraiment kikao inaweza kuwa ina facilite pour que tuangalie jinsi watu wanaweza kuwa wanaishi na watu jinsi walikuwa wanaishi nao zamani, tusiko na ile hali ya ukabila. Tunakuwa na swali kidogo ambayo tutaweza kumuuliza bwana chef de centre. Sawa vile wewe kiongozi wa mahali, namna gani uliweza kupokea masemi mabaya ambayo iliweza kuleta uchokozi pamoja na wengine? Namna gani masemi kabisa kama na ile ambayo umepitia kwenye mitandao umeweza kuipokea namna gani? Nashukuru kwa kunipatia neno. Sisi sawa vile viongozi ndani ya centre, tangu zamani Nyabibwe tunakuwa na umoja na inaomba tuendelee katika umoja. Lakini kupitia watu ambao wanakuwa na mioyo ya kutaka kubomoa Nyabibwe, tunataka sikia sawa vile ni kutaka kubomoa Nyabibwe, ijapokuwa tangu zamani Nyabibwe hamkukuwa kama mikorogano ndani ya makomunote, sababu Nyabibwe mnakuwa komunote mbalimbali, mnakuwa Watusi, Wahutu, Wahavu, watu wa kutoka kule na kule, tunachangia sie wote ndani ya huu uongozi. Alors habari ziko zinapita kwenye mitandao, si tunasikia sawa vile ni hali ambayo inataka kuleta vita Nyabibwe, ijapokuwa Nyabibwe tunakuwa na umoja. Ilikuwa mshituko kwetu sasa vile viongozi ndani ya centre. Asante sana bwana chef de centre. Nipenda nijue sasa wewe sawa vile kiongozi uliweza kufanya nini? Si kusema labda mimi peke yangu kusema kitu nilifanya, isipokuwa tulikusanyika wakati tunaanza sikia zile habari zenye zinatoka huko na huko, tumeketi na ba leader ndani ya mwingine, societe civile alitisha kikao, wenye wanahusika na security ndani ya centre yetu fake aner ba autorite bote na mambo wa makomunote, tulikala pamoja tukadekuraje
zile hali ziko zinataka kuleta mzozo ndani ya centre yetu ya Nyabibu. Tunashukuru sana bwana chef de centre, ila tungali kwako, na tulipenda tujue ni mbinu gani ambazo umeweza kupangilia ili kuzuia mwenendo huo wa kusababisha amani ndani ya mwingine wetu wa Nyabibwe na zaidi sana katika mtaa wote wa Kale. Asante. Hii tarehe 19 mwezi huu ambao tunakuwa ndani, tuliitisha kikao, surtout tulisible karibu avenue 5, avenue du marché, avenue Himbi, Magango, Gahira. Tuliitisha vikao na wale waongozi tena wa mwingine, tukakusanyika, na tunashukuru kusikia Papa Mkesha alitushiriki na alidekuraje vraiment kusema watu wenye wanaweza kuwa wanajiunga na wale wa ndugu wenye wako wanaleta uchochezi mu centre yetu ya Nyabibwe, kusema population yenye iko mu Nyabibwe ijitenge na wale watu. Jukumu ambazo tulikamata hii wakati tuko tunasema batu wanasimamia security, bako wanafanya ulinzi tangu saa 3, wanazunguka mji mkuchunga security kwa gisi yale maafa tena isikwe inajitokeza kule na kule. Ingine mambo ambayo tulikamata, tulipanga kuwa kila nyumba 10 ibakuwe sude pamoja na ba chef d'avenue, wakati wanapata mgeni ndani ya eneo ya kwao wapashe ngazi za yuru, wajue ni akina wageni wanamna gani ambao wamewafikia. Asante sana. Tulipenda tuulize bwana Steven akiwa mwandishi wa kamati la Wahutu, uliweza kujisikia namna gani wakati ulipokea masemi hao mabaya ambao ya kuleta chuki na ubaguzi ambayo wanamemba wa moja wa kabila la Wahutu waliweza kupokea? Tunashukuru sana kutupatia kauli. Kusema ukweli, ile mapropos choquant, ile maneno ilitukwaza sana, na sisi tukasikia tuko vraiment humilié, tukajisikia tunakuwa na complexe ya inferiorité envers makabila zingine. Sababu kusema ukweli, mwi centre ya Nyabibwe watu wenye wanafika kwa humu na makala na maziwa ni watu wa kutoka kwa Maho Plateau. Banaweza kuya bien sûr, kuna wengine wanaweza jidegize banakuya pamoja nao alors que samoya ni bageni. Maintenant ile maneno tulisikia na tushoke en sorte que bamoya wenye wanalitaka ile makala na wenye wanalitaka maziwa baisha sikia biko deja na oga ya kukuya tena msantre na hiyo, sababu wanawazia ke itakuwa ni centre ya tracasserie, donc wanawaza tena watakuwa tracasser sawa gisi wanakuwa tracasser. Par rapport ya kule chini ya avenue Gahira, watu wanatuitaka ke ni avenue Chamaraso, maana ni fasi kwenye damu inamwagikaka sana. Naweza kuambia watu kama batusaidie ile mapropos vraiment inakwaza ile population yenye kule chini, nayo itakuwa mkomplexe ya inferiority, itajisikia kuwa inashushwa chini sana. Sababu haiko selmanya nani Gahira kwenye watu wanakufaka, nafasi nyingine wanakufaka. Mais par rapport na yenye chef de centre natoka kusema, wakati wageni wanakuya, baongozi ba chini nyumba 10 na chef d'avenue basaidiane kukua banajulisha uongozi wa juu kusudi kusikwe tena maafa sawa na yale yenyewe yalitokea. Asante. Tumesikia kama zile maproposho kabisa ziliweza kuwagusa na kuwavunja moyo. Sasa tulipenda tujue ni nini ambayo inaweza fanyika kusudi ile hali kama na ile siweze kurudia na makabila zote waweze kuishi pamoja kwa amani. Kusudi ile maproposho kai sikwe tena na makabila zote ziende kuishi kwa amani, sisi tunapreconize ke hapa Nyabibwe, kufatana na gisi tunajua ilikuwa tangu mbele, ilikuwa centre ya bila ukabila, bila ubaguzi wowote. Mena sisi tunaweza proposer ke makabila au ba representant makabila bajitie pamoja, baunge barza intercommunautaire hapa localement, kusudi ma situation au mashida sawa na hizi zikakuwa zinatokea directement, bale ba representant ma communauté bakwe banazitatua mbele ya wakati. Mais aussi uongozi wa chini isaidie ikuwa instruit, waongozi wa chini wakuwa instruit kwa namna wakipata wageni wakuwa wanajulisha waongozi wa juu kusudi ile madega isikuwe zinatokea tena. Donc barza intercommunautaire tatusaidia kwa tunatatua mizozo
kati yetu. Tunashukuru. Kusema ili mambo kama na ile unaona kama ni vizuri kukue barza intercommunautaire, mle mtakuwa watu wa makabila mbalimbali, na wakati kunakuwa jambo fulani la kuleta chuki ama ubaguzi, ile barza communautaire ipate wakati ya kuikala pamoja. Ndio maana ya ile barza intercommunautaire, wakati mizozo inakuwa kati ya makabila, watu basikia wanakimbilia kwa reseaux sociaux, baanze publier vitu yenye haina entendement mzuri kwa masikio ya watu. Na ile barza intercommunautaire inaweza tusaidia wakati kunakuwa kitu yenye iko en forme ya ukabila. Ile barza intercommunautaire inaweza itatua mbio jumule, mtakuwa representant wa Bahutu, representant wa Batembo, wa Bamushi, wa Bahavu na wengine wote. Tunashukuru sana. Tunaelekezea kwa mama Baseme na Gari kama vile family leader. Tulipenda tujue ni ujumbe gani ambao unaweza patia wale wa vijana ambao wanakuwa na ile tabia ya kutapanya maneno ya kuleta chuki na ubaguzi kwenye mitandao mbalimbali. Asante kwa kunipatia kauli. Ujumbe mimi napana kwa vijana ni kusema kama tuepukane na mahali zeziko sawa na zile zinaweza leta chuki kati ya watu, na tujue kama watu wote ni wamoja. Ile kusema kama vijana wanaweza kuwa wanaandika kwa mitandao ni kutafuta pinganishe watu na wengine, na japo sisi tunajua kama watu wote ni wamoja. Na ile kusema kama kuna kabila fulani na kabila fulani, hapa Nyabibu zamani vitu vyote vilikuwa mzuri na hakuna kabila ilikuwa na pinganisha na ingine, lakini kwa leo ba vijana wenyewe tunakuwa nabo leo habako sagisi siebe tulipita mbele, banakuwa na yabo namna ya kuishi tofauti na gisi wazazi walikuwa wanaishi. Ujumbe wangu mimi ni kusema kama wale wa vijana wajiunge pamoja wote mkomunite zote pamoja bila ubaguzi, kusudi baendeleshe maendeleo ya mwingine, waache ile mabitu ya ukabila. Asante sana. Unakuwa family leader pia ukiwa msimamizi wa kikundi AFELP, Association des Femmes Luttant contre la Pauvreté. Tulipenda tujue pia namna gani wanawake wa Nyabibwe na Wakale kwa jumla wataweza kutoa mchango wao ili kuweza kuleta amani ya kudumu kwa makabila zote. Asante. Mimi sawa vile family leader na wengine wa mama wa mji wa Nyabibwe, kwa namna yetu sawa vile wasimamizi wa vikundi, tutajikaza kuhimiza watu wa kabila zote bila kuchagua kabila fulani. Watu wote na wa autorite na wa leader wote ya mwingine tupashwe kujua kama mtu yeyote ni mtu, na wakati watu wote wako pamoja na wanapashwa tumika pamoja. Na tutahimiza tuoneshe kama wakati watu wanatengana hakuna maendeleo inapashwa kuwa mwingine wanaikala ndani. Ni wakati yenye watu wako kila mtu mzake na kila mtu atakuwa na yake mawazo, lakini watu wote wanapashwa baikale pamoja na batie mawazo yote pamoja bila ubaguzi ya kabila fulani wala ya mtu mwalitoka fasi fulani na mwenye alitoka fasi fulani. Asante. Ndio, kama vile tulisema mbele, habari nyingi za kuleta chuki na ubaguzi ziliweza kutokea kwa vijana, na tunamuuliza bwana Joya akiwa msimamizi wa vijana, namna gani kufanya ili vijana wa Nyabibwe na Wakalehe waweze kuishi katika amani. Asante, tunashukuru sana kutupatia hiyo wakati ya kujibu kwa ulizo hiyo, lakini ulizo yetu tutaijibu na majibu 4. Na zile jibu 4 wa vijana wakijikaza kuzishika wataishi kwa amani sawa sawa na gizi ulizo umeuliza pale. Ya kwanza, tunaomba wa vijana washirikishwe na viongozi wa mugini katika mambo ya maendeleo. Ya pili, wa vijana wote wajikaze kuungana katika shauri lao la vijana. Ya tatu, wa vijana wajikaze kuacha mambo yasiyo na maana, ndio wanaita katika lugha ya Kimombo antivaleur, sababu wa vijana wamoja kati yetu ni walevi, wengine wanavuta bangi na wengi kati yao ni wezi. Tunaomba vijana waangalie jinsi ya kubadilisha tabia hiyo, sababu zile tabia haziwezi tuma mtu anaendelea mbele. Ya 4, wa vijana wajikaze kuziweka kazi za mikono kunako nafasi ya mbele ili kujihudumia wenyewe. Kwa mfano, kazi ya mlimo ni kazi ya maana sana kwa vijana, lakini wengi hawafanyi kazi hizo hapa kwetu Nyabibwe. Ya pili, kazi ya ufundi. Kazi ya ufundi humo ndani mna kazi ya useremala,
wamoja ndio wanafanya kazi hizo, wengine wengi wanaishi tu mjini kutembea tembea, hakuna kazi ambao wanazifanya. Wanaona kama kazi ya mkono ni kazi ya kuwachelewesha, lakini wanaona kama kazi ya kuwapatia franga mbio mbio ni ile kazi ya watafanya na inaingiza pale pale pesa. Na mfano mwingine ni kazi ya ufugaji. Kazi ya ufugaji pia kwa vijana inaweza ikawasaidie na maisha yao kesho yake itakuwa mzuri. Sababu haiko kariere tu, haiko kimotari sio inaweza tuma wa vijana wanaenda mbele, lakini pia kazi hizi zinaweza saidia na wale wa vijana wajikutana maisha inaenda mzuri. Asante. Kama vile tumesikia mzuri, unaomba wa vijana waweze kufanya makazi fulani na waweze kuacha ile ambayo tunaita antivaleur. Tulipenda tujue sasa ni ujumbe gani kabisa ambayo unatolea kwa vijana wa Kalehe na wapa Nyabibu. Asante sana kwa ulizo hiyo, tutaijibu pia kwa majibu matatu. Jibu tatu hizo tunaomba wa vijana wajihusishe na utafiti wa amani katika teritoria yetu la Kalehe kwa jumla na mji wetu wa Nyabibu kwa upekee. Ya pili, wa vijana wajiepushe na mambo ya magroup arme kwa kuleta usalama katika tarafa letu kwa jumla. Ya tatu, tunawaomba pia wa vijana wasidharau makazi. Hapa wanaambia kama ni vema kucheza na mshahara kuliko kucheza na kazi. Pale ni kutaka kuwaonesha vijana kama usalama ni ya maana na kila mtu anaweza kuitafuta kusudi mwingine na imfikie. Lakini ukisema uingie ndani ya vitu yenye havina maana magroup arme, usalama itakosekana pa kwetu. Sisi tunaomba wa vijana wote wajikazi waungane kwa kutafuta usalama ya hapa kwetu Nyabibwe kusudi tuangalie jinsi mambo yote yanapitika inaweza kupata ukomo wake. Asante. Tunashukuru sana na kwa wale zaidi ambao wako wanatufuata, tunakuwa na ujumbe ambayo inatokea mwa Avenue du Marché ikisema mambo kama na hayo inaleta chuki kati ya watu, na wakati wenzetu wanasema juu ya jambo fulani hailombi kusema kama ni wahutu wote. Tunaweza kukua na mawazo gani kwa hili? Ile mwenye anasema hii maneno anduka tunafurahi kwa hii intervention yake. Kwa sababu unaenda kutana kama sisi vijana tuko tunaenda kusoma, haiko kusema mpaka tukue sasa tumalize masomo tuende destabilize wenzetu wa community wala wa nyumba yetu. Paske hata na mzazi yeye kana destabilize nyumba yake ukao anajikomporte mubaya. Ukaenda kutana mtu alienda soma na soma masomo yake, wakati nyinyi anakuwa tu anawaja sema ngota defendre ile community, anaidefendre maintenant mubaya, wakati iko natumana iko nasukuma ma message ku ma telefone ku ma Facebook aseme no Wahutu wanabaguliwa. Eske alifanya ile enquête pour que ayue kama si dimo pale Wahutu walibaguliwa. Il faut afanye vitu na alishafanya kwanza utafiti, angalie eske vraiment hii yenyewe wanasema iko fondé. Mais akija kuwa anaandika direct parce que hii mtandao iko deja dunia nzima. Wakati unaandika n'importe quoi kuma telefone inaleta problem fasi yote inatushana. Kumbe huku kwenye hivi vitu viko problem huku, na japo problem hakuna, yeye kama amesikia tu mafikiri yake na kiwazia kepe totore a partir ya ile kunaweza patikana wafadhili wenyewe watakuya wa maono fulani wenyewe watakuwa msaidia wapatia msaada zunguko problem ya community fulani, na japo hakuna na yeye nyiko mais yeye kama amesikia tu mafikiri yake. Vraiment hii mafikiri ya vile mkwa kuna décourager, ningependa kuwa na décourager mtu mwenye kuna ile mafikiri, na sababu tamdécourager kila mtu anakamata responsibility kumdécourager, itaonekana kama naye iko yenyelie mwingine na naweza kuwa naacha vitu kama na hivi. Asante. Ndio bwana Steven, kama kuna wazo fulani par rapport na ujumbe. Ndio na pata wazo par rapport na ujumbe ule, kufatana na maneno yenye president wa vijana bwana Joya anatoka kusema, kitu yenye inaacha hivi yote vinakuwa bajene wanajilivre sana kuma antivaleur, vitu yenye haina maana, na pia ukosefu wa kazi. Habayue kujitafutia makazi, na njoo wanawaza ke kila mtu atakuwa kiongozi wa, kila mtu atakuwa kiongozi wa, kila mtu atakuwa kiongozi wa. Donc bajene au batu wenye wanasema ke Bahutu wanazarauliwa na wako tayari kuenda mupori, antuka ile ni mawazo yenye kila mtu anaweza kudécourager jusqu'à la dernière énergie. Ni kusema kama ule anaweza kuwa aliandika, anaacha communauté yote ina kuwa incluse.
na japo alifanya kujina yake. Donc ni fagisi mkiona wanasemaka musika anaweza kuwa mmoja me akifanya kosa basika yote banaibeba umukobwa umwe agatukisha bose. Donc ule alifanya vile me communauté yote inaibeba. Donc muyue kama shie ku communauté yote ya Bahutu mtu tusha kamata wa mesure. Mtu akaona kitu chenye hakiendeke musantre au nafasi nyingine mbele aende kukitangaza kumitandao ya kijamii, akuye kwanza atuambie kukomite, tuangalie kama kweli ile kitu iko. Tukishakuta iko tunafanya plaidoyer mena kwa autorite wengine benye biko yulu yetu, me akaenda na kiangaje mujina yake, serikali ijihusishe naye. Asante. Nashukuru sana. Tumepata ingine ujumbe tena ya kusema kama wa vijana wa makabila za Wahavu na Wamushi na wengine waache kuandika kila kitu kwa sababu sisi wote ni wamoja. Tunaweza kuwa na mawazo fulani kulingana na ujumbe huu. Ninasema asante kwa ile swala lenye msimamizi wa community tu anasema hapa, vraiment ninaishukuru sana. Ila kufatana na jinsi wanasema nilikuwa na recommendation ku wale wenye banakuwa basimamizi ba ma group ku Facebook, vraiment bajaribu kuangalia bale wenye bako ma group zao, sababu wakati kuna kuwa group ku zile ma Facebook sisi tunajua kama bale ba membri bale bana member ba zile ma group wakati wako banatukana viongozi, banachochea hali sio stahili kumtandao, ni group enjoy yenye bako banataka kupatisha haya. Na sababu ya ile tunaomba bale basimamizi wa zile magrupe kwa Facebook vraiment bajaribu nao kuangalia bale wenyewe bako magrupe zao. Asante. Tumesikia huyu ambaye ameandika ujumbe anasema kama tujue kama sisi wote ni wamoja. Tuache kuleta masemi ya ubaguzi au kabila zaidi sana kwenye mitandao. Je, tunaweza kusema kama amesema mzuri au amesema vibaya? Asante sana kutupatia neno. Ni mimi ni msimamizi wa vijana. Tunaendelea kuomba wa vijana wafanye angalisho, sababu mambo ambayo yanapitia kwenye mtandao ni mambo mengi sana, na usizani ya kwamba ni sawa sawa na gisu unaweza kumwandikia rafiki yako ujumbe ndio gisu unaweza kuitia kwenye mtandao. Hapo kuna watu wengi sana. Kuko watu wenye wanatokea Bukavu banapenda nao basome ile vitu vinaandikiwa pale. Kuko mtu mwenye hawezi kuwa na niveau yako ya reflexion, lakini unajipermettre kutia ile kitu mule mu group. Donc comprendre kama uko unapenda contaminer watu wote wenye wako mwele group bakwe na mawazo sawa sawa na wewe. Tunaweza kuomba vijana ambao wako na ile tabia ya kuandika ndani ya magroup bafanye angalisho, sababu kila mmoja atahukumiwa na sawa sawa na gizi alitenda. Kila mmoja kosa yake itamuangamiza yeye mwenyewe. Tunaambia na vijana wako wanaandika zile message mu group bafanye tena angalisho, sababu hatutaweza kwenda tunatetea watu wa kufanya makosa sawa na ile. Sababu na katika makazi zetu ambazo tunazifanya mtu sawa na ule anafanya vitu na akili yake iko mzuri, hakuuliza mtu mwingine shauri, amelala na melamuka tu, anareagir kwa Facebook, anatuma kitu ya kuchukiza watu wengine na kupenda kutia division mu watu. Sababu wakati unasema kama utaenda mpori, haifurahishe ile neno. Haifurahishe kabisa. Naomba waviana waangalie jinsi ya kwenda bana corriger malangaje zao na corriger mambo ambayo wanatia kwenye mtandao. Asante. Unakuwa kuongeza? Ndio. Hii question yenye au message yenye ule mtu anatumana ni message nzuri sana, sababu mie hapa personnellement naishi hapa mu centre ya Nyabibwe. Depuis que niko mu centre mimi naishi na watu wa makabila zingine bila problem. Tunafika mu centre ukakutanana na Muhavu, ukakutanana na Mtembo na Mushi, mnasalimiana mzuri sana kabisa, na hakuna kwenye utasikia mapropos a caractère tribal zinasemeka. Donc ni kusema Papa Joye president wa jeunesse angali na kazi, naweza mrekomande atuitie ba jeune, sababu yana anaongoza ba jeune ba makabila confondu, atuitie ba jeune tuongee juu ya ile matière, tuoneshane kama sisi wote tuko watu wa moya, tusikree tribal au mtu mwingine asikuye achochee ukabila kati yetu, na japo tulikuwa tunaishi mzuri sana hapa kwetu. Asante sana. Ijapokuwa hali kama na ile ambayo imejitokeza ya kuweza kuleta chuki na ubaguzi kati ya watu,
Je, tunaweza kuwa kabisa na matumaini ya kuonesha kama makabila wataendelea kuishi pamoja kwa amani? Ndio, asante. Tuko vraiment na espoir ya kusema kama watu wataendelea tu kuishi fasi moja, parce que watu wote walishajua kama huu mwenye aliandika kwa hivi iko maentere personnel zake, iko na vyake vyenye iko navyo mkichwa. Mimi banaelewa kama watu wote wanaishi kwa umoja, kwa amani, makabila zote tuko bien. Yenye aliandika yeye inamwangaje mwenye naye mwenye aliandika tu. Na hivi deja tunasikia kama representant wa community utu anasema kama ule mtu mwenye atakuwa anasukuma vitu yake kumitandao bila kusema yeye kwanza mwa ile community bakamate kwanza mazungumuzo bayo kama vyenyewe watatumana vitakuwa vitu vya mzuri, vraiment itakuwa neno moja yenyewe tunapaswa apprecier sana kama inafanyika, parce que wao peke kwanza ba ile community batakupanda kudiscipline kwanza ule mtu, ndio wanaangalia hivi sasa vingine batavifanya. Mimi kwanza wao peke wanamdiscipline kwanza mule mu community. Donc ule mtu mwenyewe vraiment tunatumaini kama espoir iko zu vraiment, na tulikuwa bien kufuatana na jinsi kabla hii message baisukume kwa Facebook. Asante. Ndio, espoir iko sababu gani? Iko sababu makomunote za hapa Nyabibwe tunaoweana. Tunaoa. Bahutu wanatuowea, Batusi banatuowea, tunawaowea. Espoir iko. Kuma kanisa zetu tunachangana. Hakuna kanisa ya Mhutu yepeke. Hakuna kanisa ya Mutembo yepeke. Na hakuna ya Muhafu, tunachangana. Njoo kwa maana vraiment tunajua kwa matumaini iko. Kila mtu mwenye iko anafanya zile message zake kwenye Facebook, kuko vizio yake yenye iko nayo na haitafaulu. Sisi tuko na matumaini ya kwamba umoja itaendelea Nyabibwe. Asante. Tunajua kama Tagisi Papa de Centre anasema tunatumainia kwamba amani itaendelea kukua hapa kwetu Nyabibwe kufatana na wakuu viongozi wenyewe wanafanya ile mavikao mbalimbali vya kusema kama tuweze kukutanana tena pamoja, na kupitia yenyewe president wa jeunesse anatuonesha kama ni ya muhimu wa jene watafute makazi, baache mavitu ya mantivalere yenyewe inaacha wanazunguluka na njoo na basaidia kupata muda ya kuandika vile vitu vyenye havina maana. Sagisi wa community utu wanasema ni ya muhimu pia kufanya zile marenyo. Hapana marenyo suju ya babijana mena balidere nabo zenye zinahusisha zile makomunote zote. Juu Nyabibwe haiko sawa vile mwingine ingine. Nyabibwe iko na makomunote za mingi, na wakati wanasikia kidogo renyo nafanyika yenye haina amo batu fulani, mara mingi vijana wanapenda kujihusisha kujua eske mule mulikuwa mtu fulani wa komunote fulani. Ni kusema kama kwangu mimi naweza sema wakati ya kufanya zile mavikao viko sawa na vile bakwe bana identify waangalie eske komunote fulani iko humu, eske komunote fulani iko humu, na tuache ile ya kusema kama kuko ma minorite na majorite. Ikisha kuwa tu komunote mwingine egale tu imekuwa komunote na representativite yake ionekane mkikao, ile tasaidia wale wa vijana juu kila mtu atajitesharge mwa ile komunote wala mwa ile renyo yenye atakuwa ndani, na mizozo yote itatatua mule kwa sababu kila mtu atasema shida yake. Tulipenda tujue sasa sisi kama wakuu viongozi, wasimamizi wa makamati mbalimbali sawa vile ya wa vijana, msimamizi wa shirika la raia, ni jukumu gani au engagement gani ambazo tunakamata ili tuweze kusaidia makabila mbalimbali waweze kuishi pamoja, waishi pamoja na kwa amani? Tunakamata engagement gani? Engagement yetu sawa vile sie societe civile, engagement yetu eke tutakuwa tunafanyisha mavikao wakati yetu tunaona kama uko vitu vyenye haviendeki na ule mtu, parce que changement inakuwa processus, haikuwa mtu huyu mwenyewe anaandika hivi hata changer mbio. Sasa tutakuwa tunafanya ile mavikao, atakuwa na changer au fur et à mesure, na ikafika wakati yenye a changer tunamwacha mikono ya serikali. Ndio engagement yetu kungambo ya societe civile. Asante. Mimi nitarudia nyuma kidogo kuhusu ile swala yenye tulikuwa tunaongelea ya kusema kama eske inawezekana makomunote tena ziishi pamoja hapa msantre ya Nyabibwe. Bwana Olivier, naweza kukuhakikishia kwamba hatuwezi kusede
kuma caprice za kukia kubomola centre ya Nyabibwe, sababu mu magrandes agglomeration za kale litorale, naweza sema kama centre ya Nyabibwe ndio centre ya kwanza yenye ilikuwa na aspect securitaire yenye iko mzuri par rapport ya zingine. Mena mtu hawezi kuya vraiment tusemea mochuki na hatuwezi mutolere kabisa. Mena kama mimi naingia kuile point ya kusema tunakamata engagement gani sisi sawa viongozi wa ma communauté, engagement tunakamata si sawa Wahutu. Kwanza tunajiangaje kusensibiliser communauté yetu juu ya changement ya mentalite, sababu watu wengi wanaendelea kuwaza kama mtu akafungiwa juu wanaona navala godio wa fimbo manake wanamuonea. Bon, infraction inaweza kuwa haiko kuvala godio au kukamata fimbo au kuchafuka, mais soit iko na infraction nyingine. Donc batu ba comprendre mwabo kama infraction zinakuwa na mtu anaweza fungiwa, sauf que tunaweza recommander ba agent ya ordre nabo basifanye mena objet ya tracasserie. Kitu kingine tunaweza kurasire ni kwamba sisi pamoja na Wahutu wenzetu tunasaidiana kabisa ku décourager kitu ya appartenance ya kuma groupes armés au mtu mwenye anaweza kutu sensibiliser tu appartenir ku mouvement au groupe armé yenye iko national au étranger. Tunakamata kabisa azimio ya kwamba hatuwezi kuappartenir ku groupe armé iko national au étranger. Asante. Asante pia. Mimi ni msimamizi wa vijana, niendelea kujijulisha kwa ndugu ili nitafuta niongezee tu kwa ile jibu yenye ndugu Steven Birahira sawa mwakilishi wa msimamizi wa communauté Hutu. Hii mambo tunaanza iona ni hapa jana, sababu tangia Nyabibwe kuiye hatuyasikiaka hii mambo ya kuanza sema sisi ni wa fulani, hatuyasikiaka hapa Nyabibwe. Tunaomba tuongee neno moja sawa sawa, nitwa tunaongea mbele ule mtu mwenye alileta ile kitu. Tunaomba communauté yake bakamate disposition zile watamfanyizia, kama ni amande watamukata mu communauté yake, asirudilie ile mambo tena, sababu sisi tunakutana kama ni vitu yenye vitabomola mgini, tukiana tunavisikia na tunaviacha bifanyike sawa sawa na gizi, hatukusikia kitu. Tunaomba communauté ya ule mtu bamuitishe, bamuulize ni sababu gani alifanya ile kitu, na tusikie kama bamempatia pinisio ya namna gani kusudi asirudie tena ile kitu ya vile. Sawa sawa na ulizo yenye ndugu Olivier Mitima ameweza kuuliza, tunajipatia sisi jukumu gani kusudi tuishi kwa umoja. Mimi nilikuwa na propose ku baku viongozi bajikaze baangalie kisa kucreer barza intercommunautaire itakwenda tukutananisha sisi yote, batakamata ma disposition za gisi itatumika, kabila zote zitakutana na mule, banaongea neno ya kujenga mugini yetu ya Nyabibwe ndani ya barza hiyo mule kabisa, na ya kama probleme zote zitapitika mwingine batazitrete mule na solution zitapatikana mule na mwingine yetu itaenda mbele. Lakini kila wakati kila watu wako wanafanyizia vyao mushambre zao, hapa wamekala mnyumba ya mtu fulani banaongelea kule, hapa nikala mnyumba ya mtu fulani banaongelea kule, haitatusaidia kwa kitu. Lakini kama unaweza kuwa huko na ulizo utauliza, uipeleke mwe mubarza, bakisha ipokea mule ndani, batangalia bani banahusika wanawaita mule ndani, banapata solution kwa ile ulizo nyolitia. Lakini isikuwe kama mimi nimelifikiria kwangu, naita bibi yangu, naita watoto wangu, na waelezea, nikishawaelezea maneno vile juu ya mtu fulani, pale mimi nabatia ndani chuki na kusema basi unganake na yule mtu mwenye nimewastakia kwa yeye. Lakini kama nilipeleka mbaraza, ile baraza itatuitisha, nitapata suluhisho kwa shida hiyo. Asante. Bwana President wa kamati la wavijana, tulisema mbele kama habari na ujumbe zote walioziandika kwenye mitandao walikuwa wa vijana. Sasa kusudi kama hali na ile isiweze kujitokeza tena, unakamata vraiment engagement gani? Paske wa vijana ndio ambao walitosha zile habari. Haiko wazee ndio walitosha zile habari, hapana, ni wa vijana. Tunashukuru sana, tutapata wakati ya kuonana na wakuu viongozi kusudi tuwaombe na tuwajulishe kama tunataka anza fanya matour mu maaveni kusudi tukutananishe wa vijana. Tutakuwa na materi zitana tunaongelea mazile maaveni
kila bamoa wajikaze, wakati tena tunabaitisha sababu megafoni zitapita na radio itatangaza kama tutapita mwa avenue fulani. Tunaomba wa vijana wako mwele avenue yote bajitayarishe, tutakutana nafasi fulani, kusikuwa kujipatia vizuizo fulani. Isikuwe kusema mimi nilienda kushamba ndio maana mimi sikuonekana mwele kikao. Hapana, tunaomba vijana wote, wakati tutasikia megafoni imepita mkartie yenu, wakati tutasikia radio imetangaza, vyote viache uingie mule usikilize watasema nini kwa maendeleo ya mgini yetu. Asante. Engagement ambayo ninaweka sawa vile msimamizi wa centre, milango iko wazi kwa malalamiko ya makushe mbalimbali. Wakati bataona kumekuwa udhaifu kwa aina mbalimbali, batembelee centre, milango ya centre iko wazi. Na ile neno yenye presidenti wa vijana anasema kwamba watatembea aveni kwa aveni, milango ndani ya maaveni tutawasindikiza, nami vile vile nitapasha ile habari ndani ya maaveni kwa jinsi wawachunge kwa ile tarehe yenye mnaweza kupanga kwamba mtafika. Ninarudia ile neno yenye presidenti wa vijana alisema ya kwamba vijana wajitoe juu ya kazi. Tukifika Minova saa 3 wa vijana wote walishaenda mkazi, wa mama walishaenda mkazi, lakini Nyabibwe tunakutana vraiment habifanyikaki. Tukifika Kalehe tunakutana watu wote wanaenda kufanya kazi, lakini Nyabibwe wao wanashinda tu muulevi na kadhalika. Vraiment zile mahadi zile wanapanda zile engagement, na sisi vile tunashukuru kama zitatimilika. Asante. Waliko wapenzi, tunaendelea kupata maujumbe, ijapokuwa nafasi ya ujumbe imepita, ila kuna ujumbe 2 au 3 ambazo tutasoma. Anasema kama nawafuata 5 kwa 5, na anasema kama wazo ya ule Biraira ni nzuri ya kusema tufanye muungano ya makabila kusudi kila probleme itapitika na kila representant wa ile communauté iko pale. Ni Claudine kutoka Himbi. Mwingine anaandika nashukuru kwa intervention zote za equipe juu ile iliacha tunaanza ogopa Bahutu. Ni furaha kutoka Mwaveni Amani. Tutakuwa na nyingine ujumbe. Mimi ni Muhindo Claude kutoka Mweha, niko nafuata mazungumzo. Mniulizie chef de centre adhabu gani tunaweza kupatia ule ambaye analeta ubaguzi ndani ya wakazi wa Nyabibwe kupitia ujumbe wa Facebook. Asante. Tunajua kwamba sisi tuko watoto wa baba moja na tuko wa Kristo, na tunajua kwamba tunaishi kuudongo yenyi mwami mmoja alitupatia. Alors, mbele ya kufikisha mtu kwenye adhabu, tunapita mu mastructure mbalimbali, societe civile iko pale, ba mama bana tuko tunazungukwa na wamama. Wakati mtu anaweza kutushinda, njoo wakati sasa tunaweza kumupatia adhabu. Lakini kupitia amani yenye tuko tunafundisha ndani ya makanisa na ndani ya vikundi mbalimbali, yule mtu mbele wamutie kwa serikali, inaomba kwanza wanampitisha ndani ya mabaraza mbalimbali na ndani ya community yake. Akishindikana sasa ni pale sasa wanaweza kumtia kwa serikali. Tunashukuru kwa ujumbe wenu. Merci. Asante. Na sasa vile wa mama, na sasa tunajipatia engagement ya kusema kama sisi ndio wa mama wanazaa wale wa vijana, tutajikaza kuwahimiza wale wa vijana, tuwaoneshe mwenendo yenyewe inaweza kustahili na namna gani wanaweza kujitegemea kusudi baache ile makazi yote yenye haina maana ya kuzunguluka na kushotewa vidole. Kwa sababu wakati yenyewe kijana atakuwa hatumiki iko anazunguluka, wakati batauliza kwa baliba batakutana ni ule mwenyewe ameiba, na wakati atakuwa iko anashinda kunyumba kitakupotea mkartie ni ule kijana wako mwenyewe hatoke kukatia, njo watasema aliiba. Kwa leo tutahimiza wa vijana wetu bajikaze baingie mu makazi zingine, baache na kutumikisha telefone kiolela, batumikishe telefone mu vitu vyenye vinastahili me hapana mu vitu vyenye havina maana. Tunajiangaje tena sisi wa mama kama tutaitika kwa aliko zote, wakuu viongozi watatualika kwa kushirikishwa mazile mazungumzo fulani ambazo zitafanyika juu ya kukamata mipango fulani, kwa sababu tunajua kama wa vijana wanaandikwa mesio wa vijana wa garso peke, na wasichana nao wanatumika kwenye mtandao.
na kwa hiyo hatuwezi jua kama ni msika njoo aliandika wala ni kijana njoo aliandika. Ndio maana tutajipatia ile jukumu kwa kushauria wale watoto wote. Tunashukuru. Asante sana. Tutaelewa pia ya kwamba masemi zimoja za lawama na ubaguzi au maneno ya kuleta chuki zisizoheshimia umutu au dignite ya wengine zinarahisisha zaidi sana magawanyiko kati yetu sisi sote ndani ya jimbo. Tunafikia basi mwisho wa kipindi maoni yako. Iliweza kuzungumzia kuhusu namna gani watu wanaweza kuishi pamoja, makabila zote wataishi pamoja kwa amani katika mtaa wetu wa Kalehe na zaidi sana katika centre yetu ya Nyabibu. Kwa kipindi hiki nilisema kama kumekuwa maengagement fulani ambazo wanamemba wameweza kujipatia na wakuu viongozi, msimamizi wa shirika la raia, na sikukuwa mimi peke waliohudhuria kikao hiki ni Pastor Mitima Karaza, nikiwa chef de centre wa Nyabibu. Tunashukuru sana. Jean Pierre tunasema bye.